Yung buntag. Ma'am, nangita kami kay Ma'am Mariel. Ikaw, ma'am? Ma'am, taga USM KCC kami. Nami, naigisugo sa mo, ma'am ba, na papers ipato dire. Kuan ka ng, ha? Ay, na-letter proposal ang USM KCC para sa inyo, ha? Opo. Dito ka nag-graduate, diba? Cum laude? Oo. Kami gisugo, maghato dire sa papers. Padala lang, ihatag sa imo ha, imo lang basahon, tapos kung anytime mag-adto lang ka dito sa office. Kung okay sa imo ha to, kay murag i-recruit kanila nga kuhaon sa trabaho. Oo, taas daw nga position. Naman dito naka-state sa, pa-receive ng umam ha, sa papers. Kaya ma'am, pa-receive lang manamo. Ali dire ma'am. Pa-receive lang namo tong letters na dire. Sige lang. Dara. Congratulations! Congrats, dire ka ma'am. Congrats for passing the LPT exam. Wow, LPT na jud. Kiraman para surprise jud no? Oo. Inis sa unya ini kuan ka nang wala jud kay kalibutan di ay ma. Mamino kabalo ka. Nakay idea kung asa gikan. Kay ate. Ha? Sige na ay mensahe para sa imuha. Ana sila, hello Mariel, congratulations Mariel on passing the LET exam. Finally, teacher Mariel Eunice, your hard work, dedication and perseverance have paid off. You have proven that you have what it takes to excel in the field. Keep up the great work and continue to reach your star. Hope we surprise this simple surprise way on congratulate you will make you happy. From your Eunice family, Kim and Porto family, love, we're always here for you. Congratulations. Mother-in-law. Okay, ma'am, mga yamig. Response nimo? Ay, video. Opo. Gante po. Opo. Hello, ante. Thank you tayo. Nag-expect ko lang Ma'am, congratulations. Asa na si sir? Ali, sir? Dari ka sa tapat ni ma'am. Sir, message. Congrats. Sige na lang ni congrats. Dati, dugay naman ko siya nagkuhan. Nakapasa ka itong last week pa, no? Okay. Celebrate ako may kapila. Wow, grabe. Hindi lang dyan kay kuhan. Bukod lang po ni mama. Para dili pa daw kaya halata. Gani, no? So, ma'am, happy ka sa ipadala ni mother-in-law. Ano man future mother-in-law. Wow, sana all. Okay, sige. Mag-blow sa taog candle. Oy, dagan kay kag cake, ma'am. Napatay ko aon dito sa sulod. Congratulations for passing the LPT exam. Wala ka nag-ingon na mag-inis ko. Okay. Ma'am, wish. Unta, maka-item na siya. Eh? Work ahead and para pagkabisay, nagkay-confort. Sila na pagpuhon. Amen. Yay! Congratulations! Congrats, Mariel! Apay. Congratulations, Mariel Tihidor Eunice, LPT cum laude. Wow, sana all. Grabe ang cum laude. Dili basta-basta. Okay. Dili, karon lang.
Sige, ma'am. Yehey! Daghan ka cake. Ayaw ko ba? Okay, ma'am. Pwede mga last message. Opo, og sa imong future husband nga nag-effort. For the family, thank you kayo, te, to say na thank you, ate, and all. Thank you kayo sa inyong love and support. And to my family po also, thank you. Salamat sa pag-appreciate sa ako paningkamot na po. Kita na po sa atin, Shay na po po. Wow. Grabe sila ka-supportive, no, sa imuha, no, sa inyuhang tanan gyud. So, ma'am, nalipay ta karon? Kayo, Kayo. na siya. Na-shock. Nito, jud ka sa sa USM. Ito, Uy, nalipay, oh. Kami kung tinoon. Ang atong prank karon puhon magkatinuod jud, no? Oh. Okay, ma'am, congratulations. Oo. Kami di ay ang Sweet Jewel of Surprise sa Kidapawan. Happy mi nga kami ang napili sa Corto family, no, para hatod karon og sorpresa dire o ang imong kalipay nga nakapasa murag na feel pud namo, no. Happy pud mi para sa imuha. Congrats! Palakpakan nato si Ma'am Mariel.